हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज फास्ट टाइम पे मैं ब्लॉग बनाऊँगी। मु शॉर्ट्स पकाए हेले ब्लॉग करनथली। आज फास्ट टाइम पे ब्लॉग करुँची। समस्त केमिति अछंती, आशा करछि समस्त भलरे थिबे। आज तो मु फास्ट ब्लॉग करुँची। चलतु देखिबा आगो को कौन कौन होउची। आज मामा पळेबो घर को, कहीं आज बापा आसुचंती गाँरु। बापा आसुचंती आज गाँरु मामा को नबा पई, कहीं आज मामा पळेइबो। आउ मते तो जमर भल लागोनी एकुटिया एठी, कहीं मामा पळेइबो। आउ ये तो ड्यूटी पळौचंती एठी। आज बापा आसे बोली ये बापा को पई नै आसचंती मटन। बापा खाइबे मटन, मामा भी खाइबो मटन, हेले मु खाइबी चिकन। मो पई चिकन आ बापा को पई मटन। ये तो ड्यूटी जाइछंती सखळ 9 रु, आसीबे संध्या 6 रे। आज जल्दी माने सकाळु उठिकी गाधेकी ठाकुर पूजा सार देइची। आ मो पुओ को भी सोई पकेइची, कहीं सी मते किछि करे दबनी। जल्दी उठिबो मते किछि करे दबनी। बाबाटा मोर सोई पड़ीची। मामा एडिका आसे पळेइबु। आज मते भल लागुनी। तोर टिके माने तोर मन ही दुख नाही मते लागुची। घर को जीवन ना मासे गलाने रही आलू तो हो गले जल्दी पुणी मटन करिया पड़े। आलू भजा सरू मामा घर पड़ेबू। हाँ जोर कहूँ। हाँ तो भल लगुनि आज ये चल कौन कहीं जीव देख तू मो उठू टेंगा हो हाथ दरकार। एक्चुअली से मो भाणीजी हम आउ मु तार माई। आपण मैंने कौन लगुच आम कौन हम कमेंट निश्चय कह। आज तू गाधेबू ना गाधेबुन कह। गाधेबू आज है कहे गाधेबुनी। गाधेबू ना नाई जेज आसब आज गाधे पड़ू। गाधेबू तो गाधेबू बापा ए बापा बापा लो। आज आज मो पु गाधेब कहीं 15 दिन हो गलानी गाधेनी। ठंडा बोली शीत दिन पड़ी बोली मुझे गाधे दौनी। आज ताको गाधे देवी। मोबाइल के सेमती अनेक रोची देख नाई। मोबाइल देखा भल नाई। एबेठू अभ्यास कले बड़ हेले जिद्दी करू ना। आगो कौन कौन हो देखु आ मो वीडियो कंटिन्यू लास्ट जाए देखु। आज मोर फास्ट ब्लॉग लास्ट जाए देखु। जदि आपको भल न लगे ताले स्किप करेंगे। पिलाटा जीव बोली घर को फुले होपन मुंड कुंडे बाहरनी किसी ना। बापा गाड़ी में बस पुओ मोर ताको गाधे पाधे पूरा रेडी कर शोई पकई पूरा निद घर। जेज आसो जेज आस बोले केते खुशी होता। एवं पूरा शोई पड़ी। कौन मैडम घर को जीव भात रोसे करदे सका भात हो जाइए। आईटा मटन 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 तो मु खाएनी। तापर आमर ए चिकेन चली रोसे ऑलमोस्ट हो गलानी चिकेनटा। ओफो आपण मैंने देखंतु आगु कौन कौन हो। मैडम आमर आज जाऊँगी। मैडम को ये खाइबा दे देछि। कहले मते आगे खाइबा दे दे ना भोक लगे कह। मटन चिकेन तरकारी भात नाई आगे कह मटन टा केन लागु। से कहला मु मटन टिके दे टेस्ट करी से ताको टिके दे टेस्टी लागुची। आगे खाई कह। गरम गरम से किंतु देखुना तरतर सब कथा तरतर एटा भल लागुच तो। हाउ घर गले स्कूल जीवु डेली ट्यूशन भी जीवु। आज शुणी ट्यूशन जाई नथिबु तापर तो बो को फोन करी देखिबु केंति कथा कहबी।
କ'ଣ ଖା ଚୁପଚାପ ଖାଇଦେ ପେଟେ, ନହେଲେ ବସ୍ରେ ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି ହେବ ଦେଖିକି। ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ନେଇଯିବୁ ହେଲା, ବାଟରେ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା କିଣିଦେବୁ। ଅଜାର ମୋର ଏଡିକି ଥଣ୍ଡା ଅଜାର ପିପି କାଇଲେ ମୁଁ ପିପି କାଇଲେ ବୋତଲ ବି ନେଇକି ଆସିବି। ହଁ ଏଡିକି ସେ ଯୋଉ ମୁଁ ରେଡି ଗୋଟେ ପିଇନି ମୁଁ ଏତିକି ପିଇନି ପିଇ ଆହୁରି ଟିକେ ଥିଲା ଆସିଲା ବେଳେ ଏଠି ପିଇଦେଇ ବୋତଲଟା ହପାଦେଲି। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖ କେମିତି ଶୋଇଛି, ଶୋଇନି ଉଠିକି ଖେଳିଲାଣି। ଖେଳିଲାଣି ଉଠିକି? ନାଇଁ ବେ ଶୋଇଛି। ଅଜା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ଫୋନ୍ କରିଥିଲା? ଜାଣିନି। ଆଉ ତୁ ଯାଇ କାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ସେଇଠି? ମାନେ ବାପା ଆସିନାହାନ୍ତି, ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇକି ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, କହୁଛି ଅଜା ହଜିଯିବେ। ବାପା କେବେ ହଜିବେନି। ବନ୍ଦ କର କହୁଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ମାନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ତାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତାକୁ ଶୋଇ ଦଉନା ସେଇଠି। ତକିଆ ବାଡେ ହେଇଗଲା ଯିବୁ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ହଁ ଯିବୁ? ଯିବୁ? ତଳେ ଛାଡ଼ିବି ନା ଉପରେ? ତଳେ ତଳେ। ହଁ ଜଣକା 2 ଜଣକୁ 30 ଟଙ୍କା ନିଅ। ଯା ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆମର ସାର୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଲେ। କ'ଣ କୁହ, ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ନା ନାଇଁ? କରିବି ନା ନାଇଁ? ଆରେ ତୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବୁ ମତେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ତ ଗୋଟେ କହିବ ନା। ସ୍ୱାମୀର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ତମେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ନା ନାଇଁ କୁହ? ମୁଁ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି। ସପୋର୍ଟ କରିବ ତ? ହଉ। ଏବେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିକି ସାର୍ ଆମର ବସିଛନ୍ତି। ଆମ ପୁଅ ଏମିତି ଶୋଇକି ରହୁଛି, ଟୋଟାଲି ଉଠୁନି। ଆଜି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦୟାକରି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି। ଆପଣମାନେ ଶେଷ ଯାଏଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ନା କ'ଣ? କ'ଣ ଯେ ମାମା ପଳେଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମାମା ପଳେଇଛି, ଆଉ ଥରେ ନେଇ ଆସିବ। ମାମା ପଳେଇଲା ଭଲ ଲାଗୁନି। ବାପା ବି ଆଉ ଆସିବେନି, ଯାହା ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କାଲି ପକେଇବି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।